Giangko ni Attorney Franklin Gacal Jr. ang City Administrator sa LGU Gensan nga kinahanglang mahatag sa inosenteng si Princess Arian ang hustisya sa mangilngig nga kamatayon niini. Kini ang rason sa pagrekomenda niya kang Mayor Lorely Pacquiao sa paghatag og reward o ganti sa makahatag og impormasyon nga makatabang sa pagkatumbok sa mihimo sa krimen. So on the part of the city government, maybe I can suggest to our good mayor para mapadali, no, para ang information would come in, no. Maybe I can suggest to the good mayor nga mahatag ta og reward, no, sa kinsa man ang makahatag og impormasyon sa panlugos og pagpatay sa biktima. Welcome usab gini alang sa kapulisan o giangkon nga dako og tabang sa pagpapaspas sa investigasyon o galing mutanyag og reward ang local government unit. Oh, very good idea. Ang sitwasyon gud na ang pamilya within the circle halata kayo nga na sila gitaguan nga mga information. Sa hitabo niya karon og dahil nadungog nga i-opera na niya ato lang silang sekretuon og istorya. Wag siguro nga na yung istorya nga mo pinpoint kinugo sa kasuspek. Liyo niini dugang ni Ulaybar nga gipatutukan niya sa labaw sa Police Station 9 ang pag-imbestiga sa mong kaso kahinamduman Marso 13 napalgang patay si Princess Arian sa bagnotang bangin sa Purok Malinawon, Barangay Cunel, Gensan alas 11 sa buntag. Dugta na ang patayng lawas niini ug gibutang sa sakot dihang napalgan sa autopsy nga gihimo ni Dr. Ricardo Rodaje, medico legal sa NBI Sardo. Migula nga mangilngig ang nahitabo sa bata na bali ang liog niini gilugos, nakaangkon og daghang bunog og samad og nangapupo pa ang ngipon og gigisi ang pribadong bangin sa lawas sa bata. Samtang ang 74 years old nga una nang gibutyag ni Police Major Robert Porres, hepe sa presinto sa lugar nga usa sa ilang persons of interest ang nagkutlo sa kinabuhi nakalabay nga adlaw. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani sa Brigada News Gensan. Brigada News!